यहाँ हम सब मुसाफिर दिल ना लगा, अहले दिल की नजर से रूह करता जा, यहाँ हम सब मुसाफिर दिल ना लगा, अहले दिल की नजर से रूह करता जा, शाह दौलत सब फकीर घर नेक नहीं, शाह दौलत सब फकीर घर नेक नहीं, जिंदगी में बंदगी तू कर नहीं, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी कुन बंदगी, बंदगी बे जिंदगी शर्मिंदगी। দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদের থাকার জন্য পাঠান নাই, আমরা জমিনের মুসাফির। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবী নামক গ্রহটা সৃষ্টি করার পরে প্রথম এই জমিনে একটা ঘর বানিয়েছেন। এমন সুন্দর একটা ঘর, যেই ঘরটা দেখলেই শুধু সওয়াব আর সওয়াব। নাম কি? ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উযিআ লিন-নাস, ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উযিআ লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান